jorani kok panda nani bagi nasing tongja khapani joto talte buksong joto lam sogo trini jorani kok panda o tini 2 তারিখ মার্চ 2026 বিসি trini salo kotor kok tuma thumai tu khang hani hai somir trini jorani kok panda o TTAADC ni hamkrai sangbotango rogi kok kisama sanai au TTAADC hapang phaimani tamo khlaika nei gobongo borok kok sunglayo engke ang bahaya masungo CM Purno Chandra Jamatiano taklai 2026 bisi phaimani simi interview na harjagako phiaba oboni sikangang bisi bromno interview na hari tango bo a jaga rok saprungke otuni lun romani engke oro park no snam phimani fountain water park snamani engke hospital tangjagi tongmani engke synthetic football turf snamani siklarano football team ti tongmani tai amno karibo je tabok subjonal total extend khlaimani abai kama khlayo tai chakri tlangi hampano kombes tlangi tongmani korono bo sasao ge phiaba sarkarni je rang development khlaini bagi nai phaiya je development je samungni bagi phayo a samungono khoros ngi tongni samahai tini bo hayo haidok jau kha belai khatutung pandani bisingtei TTAADC hapangni bakhaktei Maharani Sudokhina ni kaisa organization tongo Jamatia Hodani ake Maharani Sudokhina community hall ni kaisa hall no tang nani bagi jai tini holong khai kai remani panda songsa jakha Maharani wo okay arabo kaisa laibumar jak ni khana saka je Maharani Sudokhina je Maharani tongo bini a bumung kaisa hall kaijama baino bonoti mukumu kaisa mari mangrakha abno karibo Maharani Sudokhina tam khalyangkha borei engi Maharani engi tam sam khalyangkha lekhani rong porani busuk aguglangkha a kokno mutu mannai hnei koknar narkha pandao o holongthai pheornai ini thangmanjaikha TTAADC ni CEM Purno Chandra Jamatia tongkhalogyo TTAADC tribal welfare body ni EM Komol Poloi tai tongkha arwo TTAADC simia Jamatia hoda okrani Jamatia hodani hoda okra Bipro Kumar Jamatia ka hoda okra to khorok nei te khorjaka Monindra Mohan Jamatia tai tongkha Maharani Sudokhina ko bri bodolni kasko Phira Devi Jamatia bono laibumar jakha boni mukumuno mothanga bagi ADC hapang sai tokmani no khabai khubai hambai yafarka tai Pandaw manjakha Jyoti Jamatia Gomoti Zonal Nibo chairman ge pandani bisingtui o je TTAADC ni hamkrai khlai dong ni mani khanajari CM ni khugo khonamkha media songna cheneo program foundation stone laying ceremony de teni 2nd March 2026 जों tini chini oitihasik ni din tani humale chini wins nibo mangkana Maharani Sudokhina bori bodol boni mangtui Maharani Sudokhina ni mangtui kaisa community hall jeng malai jakha o community hall no jeng tini stone kailai kimani din tini hangke jeng o chini 500 seated je community hall mamani bangai chini TTAADC songno belaikhan hambai maya pharo jengno omo high court opportunity chini bongso hamkhrani bangai chini Maharani Sudokhina bori bodol songno chini buskang chini naharmung jemon education nanglanthung kok pirmung panda nanglanthung je kono event jeng khayani hingkhe je u community hall no jeng oronigo jeng onusthan rok jeng easily babe jeng khlaimana tui hage jengno yapharmani bangai belai khe hambai tei chini omo kaisa chini history omo kaisa chini omo laibumani bo kalaibo tani humale chini Maharani Sudokhina ni mangno naragani bangainya jeng chini Jamatia hahodani theke jengno wins bo bumung rojakha tei boni mangno kusu karwani bangainya chini omo Maharani Sudokhina ni bo kaisa community hall bo khulogoi rojakha hain bangai belai khe hambai जों next chini सम्पद रंनो जों रक्षा खायनाय chini next generation रंनि बाङैबो जों community hall no जों काजे खलायनाय हानि बाङै बेलाय के हामबाय जतननो जत बर गामि उसनन कायजाखै अमहगे गामारिया Maharani Marandi Moyalo chini oronio tini hingkena stone kailai mani din
Ke oro gamaria ni para ni je chokdiri saunabo belai belai ke hambai maya phawo jongno omo hai jaga kaharo mani bangai jini maharani sudakina buri bodol no bumung no teisa kusuk telangani bangai jongno saktharoi jongno sujog romani bangai hain bangai ang parani chokdiri langthung moyalni panchai nyong langthung jotonon hambai villager oroni villager no bahana ani khaka ham maya phawo tei oroni sampod no rokhana bekhon chung to hasalo joto no tongbai chini member chung thung mungthung oroni sampod no rokha khaina hike boroksi borok no kha kahambai borok no chini sampod rok no borok no rokha ma khaina hai hi ang ani chini maharani sudakina buri bodolni through tei borok thani ang kaisa khunumung ya phawo tei chini maharani sudakina buri bodol no tei bukusu karo langthung tei bu buskang chung agok lainai joi baba goriya jotonon hambai Aikia hambai tini chung maharani amsayo gamari kamio sophaijak maharani sudakina devi ni mungui kaisa community hall tangnani holong thai kai lekha oro jaga phaisok phaijak chini hodaokra khorok ni bu sophaijak maharani sudakina bri bodol ni president secretary general secretary tei bu boni adong song sophaijak chini em komal koloi sophaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sok phaijak nahor mung kaisa no chung chini itihas chung bahai ke phainai generation rok no moi to khairunani tei chini culture tradition chung bahai ke promote khainani karon chung kwbangma cultural perform khaini bagoi chini hall kwrui naw kwrui chini amsayo bono nahoroi ni chung joto community no jamatia neng thung debor mang thung tripura riang oma haike chung alada community no chung community hall tangna ni bagoi chini edition hoite chung rokha bumung bujani ja boroni musuk tei khaikha molsom rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha sagma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no tei bu buskango tobonani bagoi jani ja bumung roi borok community hall ni mung pharkha ge chung chini titi edition ni nahor mung omono je chini kamai thangjak laibuma rono chung ki philui toboi hai ni hai chung mui to khairoi chini generation nom buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano chung chini tiprasani hamkhraini bagoi chung samung tangnai hingke puilao community base chung develop ma khainai karon chini community ro strong kwrui hingka hingke chung buskango agokmaya khanai chung agiro nukjago chini hoda krang thung nini yang Tripura Pradesh Congress ni bakhakti bahanya juda sambatang yago naharai samungklai tongo arni bisingo tini je Agartala Municipal Corporation ni mayor ni thani o deputation doinya ni hneinyai gobangma nokha taldok romi jora sanmani jora yamangi tongo mayor aboni bagai borok tini deputation thamani malai bolia phiaba arani kipli phai haino hai America ba US je tike Iran dogno choprobi tongkha choprobmani no sejakha tai Donald Trump arni president bono seja laikha abo haibo koktomo mankha tai kaisa yang kami thangmani bisingo hokka kai nukjakha oro Tripura Pradesh Congress ni ke yaksu kasku tai Adivasi Congress Cell ni hingkangke chairman Shobdo Kumar Jamatia bono tini chief guest ngai Tripura Adivasi ngo ni chairman tong mandai kamiwo abo mandai phano oro jernia mandia OMPR di blog bising khobjaknai mandi kamiwo no nokhla sabha songsajakha arono 39 nukhungni 99 voter joining engkha nei sahorka Shobdo Kumar Jamatia tai sinar video footage phai sopaikya boro kariba tongkha ko Pintu Deborma OMP block area ni chairman tai local leader Sonjit Koloi Subol Deborma Pavitra Jamatia tai Durotto Mohan Jamatia district president Horobahi Manjakha naya di tini congress ti tangpotang tong thok lai hamjak lai mere boni bising tisi sak bai sak hamjak angba hasalo nungba hasalo tongke berai leya thanglaya salaya nungleya angke hajak lai mani kitu phaiya takhuk bukhuk haik lai mili lagi nukung samuro lagi mai ketal chalai mani bising tisi
함작라이만이 파요 마야 파요 앞으로니 죽고 다분히 죽는 누칸 신이 보롱로 무일력 가이샤 마칸게 무일력 가이 무일력 가이샤 사쿠무라 가이샤 모고단 타이샤 말라이 칸게 타쿠 부쿠 밀리게 바기샤 라이만이 누구 তাবুকও যোগ করি খেয়া তাবুকে আনি মূল্য কাইজাক নুকাকে পবিত্র জমাতিয়া দা নিনি মূল্য খাইতো হবলে মো আবাই চাকে থকনে বুসুক নানা হেনো নিশু আগে সিঙ্গা তাবু হইছে তাবুকে আনি মূল্যনি দামসি ওয়াইসা পানি বুসুক নিশিনকা আবুনু আবুর আফরনি বাই তাবুকনি যুগ ফের তিনি অরবাসাই বাসানে এসে 26 তারিখ সেপ্টেম্বর ও হকুতইসা দুমাসরা হকুতইসা 19টা জাতি গোষ্ঠী জমাতিয়া দেববর্মা কাইপেং মরসম রামখল হাইকলে যে 19টা চিনি যে জাতি গোষ্ঠী তো মানে আজ জাতি গোষ্ঠী রগ্নি কাইজা সম্মেলনখা 26 তারিখও দুমাসরাও আর দুমাসরানি ত্রিপুরা কাউন্সিল অফ হদা হাইনি যে অর্গানাইজ খাইনাই যে ও সম্মেলন খাইনাই র আনো বাহাইনি ইনভাইটেশন খাইকে আং কংগ্রেসনি খরকসা বরক নই আনো বরক ইনভাইটেশন খাইকে ইনভাইটেশন খাইমানি লগে লগে আনো ফোন খাইকে দাঁড়া নং বড় আং তো দিল্লি দিল্লিও খানাসিনি সম্মেলন তংলে নলো তো সিং ইনভাইটেশন হজাক বড় নিনি মোবাইলের হজাক কা খাবারে তাতে বুকুকচং আইপিএফ তিনি কক শাখা ডিডিএডিসিনি কক শাখা তাবু কংগ্রেস ni kok saka IPF tini kok bo tini satai kelayo tam himba IPF tini bekhakti bahinyo tini kaisa joining kusu koror manuk jakha abong ke mangplikase phaika boro TTDC chong bari don ahrinyo 43 korbuk ni 25 number constituency edition ni hingkai notun bazar malbasa constituency o arno korbuk ni anondo hatiwo kaitham bisinoti kaisa rally bo songchaka tipraland sramne ni khoranti salai panda khlaijakha ar ni bisingo tipra mothatai sipim nakari 15 no khuni 40 buta dasa go dabrong banarom phaika Pandaw manjakha korbuk blok ni BSC Vice Chairman Pranab Tripura tai youth IPF tini GS Mainya Singh Jamatiano khoboi IW F tini GS Kusum Tiriang tai Atisha State President Dovendo Jamatia hai inke IPF ti rogbo turuk edisi election ganao tabo para beser basaro sengse soi tipralan sanai hini khorang piri tongoni bo mangpli kasai tongo যদিও অবনিষ্কান মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সিমিনো কাইসা হুগো থাইসা থাই দङ হাইङै दङमनि ताबुक तुरुक आइपिएफ तिनि बो बिसिं सामुङै दङमनि नगजागै दंखा अ मांप्रि रगनो आबनि फुनुक बारि तिनि आइपिएफ करबुक ब्लकनि बिएससी बाय जमातिया ताइ जुदा ता आं सिपिएन haksange khapuye again simina ang phaina buchu phono aini bukhabong to phono ang bukhoi perba yang boi ang saisona perbai tini saikhlai koro sabang phaiga nono sabai ang ro politar nai ni supai manta CPM lo tam tong mana giro age ang LCA bo ang secretary ke me age to nirbachito member khayo ain mukhe lojindra dia para ke mukrai para hambas ini wo korbok division by one sok jagai hinta besini one sok ma by kaisa bazar soba korbok division under anando bazar soba o bisingo ini kwangma sini 15 buta 15 family ni 40 buta sini Lojendra Triang ni नेतृत्वे गुबुन पार्टिया कइसिन आइपिएफ त्यो फाइका सारा त्रिपुरा म हाइने तिनी जॉइनिंग चलै दङ माइखेनो तिनी करबक डिभिजन अब चिकनचा बाजार सबान बेसितै जों तिनी 15 फेमिली ते 40 बुता जों तिनी चिन आइपिएफ दिव बाना रवै जों मरनो लामसखा
খাবনি তাহলে বুকুক সং যে তাবুক আংকক সাইপাইমানি নতুন নগর মাল বাসা নতুন বাজার মাল বাসা আমতাইও 25 নাম্বার কনস্টিটিউয়েন্সি আরো তিপ্রামা থব এরেং টঙ্গিয়াসি তিনি হাই তিয়ারি মাইরাং সাবজুনাল নিजुगाলি মুম্বাই সাবজুনাল চেয়ারম্যান পঞ্চ সাধন জমাতিয়ানি সাক্ষার মুম্বাই জোনালি বিসিটি 37টা রিগনাই সেট বাগজাখা আমচাইনি বুকুক বড় লগ্ন তাই আরো বেলাইখে খাতুমুই মানজাক ফ্যামিলি নকজাখা কাবাংমা বড় আরো টিটি এডিশন ইএম দল এরিয়াং বতংখা করবুক ত্রিপুরামথা পার্টির সেক্রেটারি বিশাল দেববর্মা বতংখা তাই অন্নচরণ জমাতিয়া রইনজয় জমাতিয়া সংরক গাই বরক বেলাইখে গোबांखा नुकजाखा नखला सागलालिया তিয়ারি মাইরাঙ্গো ত্রিপুরামথানি বরি বদল রক गाय अ बसकांनि एडिसि इलेक्शन कितिङै जे अ रिगनै बागि तंमानि अम्बो कायसा खातंमानि क बुबाग्रानि याकपाइनि मारि हिनैया बागजाखा एडिसि हापांनि बखाक्तै जे ताबुक नगो रिगनै चामाथै 36 टा बागमनि आबोचिनि कालचार नमो थांनारनानि ते कायसा फासिं बर्न रां वचुबामानि रिगनै कायसा पाइयाके रां थांकामु आमदो बानचिरखा आबहाय ताई इलेक्शन जरा फानो बुबाग्रानि कायसा याकपाइ हिनै जतन नगनो सगिमानि कक्तमा खनायनि मांग्लिबो নতুন বাজার মালবাসা 25 নাম্বার টিটিএডিসি কনস্টিটিউয়েন্সিনি তিয়ারি মাইরাং সাবজোনাল নখলাও জোনাল চেয়ারম্যান পঞ্চসাধন জমাতিয়ানি তুইদুলমা বাই 35 রিগনাই সেট বাগজাখা তাই নগরা ইমানজাখা ইএম দলি রিয়াং তাই তংখা করবুক্তি প্রমথা পার্টিনি সেক্রেটারি বিশাল দেববর্মা অন্নচরণ জমাতিয়া তাই রঞ্জয় জমাতিয়া বরক বেলাইখে গোबांखा মানজাখা তিনি তিয়ারি মাইরাঙ্গো ত্রিপুরামথানি অ পান্ডাও তাই মানি ইয়াফ্রামাই বাক্সানো বুয়াগ্রানি থানসাও খাফুরুই থানসা তংনানি বকবং মুনার লাইখা কগনারনাই র যত্ন হামবাই মিডিয়া চ্যানেলারনো তিনি যে দালাক সাবজোনাল অফিসর তিনি 18টা বিসি রিগনাই তাক বরক রিগনাই তিনি ত্রিপুরাসানি কালচার যে রিগনাই ন ডিস্ট্রিবিউশন খাইনো জায়গা কাভারেজ খাইমনি বাঙ্গো এর মিডিয়া ন লাইকে হামবাই সেই সাই থাঙ্গা তিনি অ্যাক্টিভ লিডার জানিবো খরজাও তিনি বিশালনো বেলাইনা হামবাই মারবো অন্তাইকে যে জায়গা বনি ইউটিউব নুগো বা সোশ্যাল অ্যাক্টিভ খাইমন নুগো ওয়ার্কার খাইমন নুগো जों জায়গা নি যত চেন লাইবো করিম তো কেরমান বিসিনি সত্যিয়া গ্যাদারিং আমি দালাক সাবনাল বর্ডারকে ব প্রোগ্রামও মানজা খাইমনি বাং বেলাইকে হামবাই মারবো কিন্তু আং প্লিজ নাকা সামু বিশাল বাবুনা আং কয়মন থাইসা যেন হাপন সফাই গাবাং বনো ইনকাম রবুই program manjak di koilna anuna kajar Bishal Babu ini program lo hai manjak belai success unjak Bishal Babu public ro joto dino je nai mana risa mana komol mana kelengkari kiri jadi Bishal Babu saitangka ini khorok sabai khorok hanjata selai di जों थानसा बसे गावनि माखायने किन्तु हायानि मोनादिनि जों हिबिलदि मटम जिनिस जों मातय फिलिने आसु सावनि आनि गावनि हामबाय ini belai tongthongma sal उनखा जिनि दालाक बिसिओ अ तियारि माइरां जागो जों साबजुनाल अफिस अ जागो तिनि टिडिएटिसि हटे जिनि अ जागो रिगनाय 17टा बिसिनो बागजागो अ17टा बिसि जिनि साबजुनाल हटे रोजाखा अ जागो जिनि बरम गोनां जिनि चेयारमेन जिनि पन्चस फाइभ मानजा फैजा India, all 5 months of jago sini je tayari mairani leaders 9 members
all chairman boro jotono faimanda faika public ro belene happy ang o jago kaisa kasana musung mane ke haisi o rignai mani tini je happy mane hai buskangni salo buba garano kuplai klai rohorka chute bo happy nai omo kaisa ang public ro ne ora request khalane tini kok saija sana musung mane ka haisi TDADC hoite sing khutun bagu rignai bagu kongbal bagu chini buba grani netrite kiaba o idaningo BJP ro chini tipramo thana surungai borobo rignai pangna chalo khaja busa kono jaga 160 ta kono jaga 200 ta jang tini bag mane 3600 jon ano sung bag omde heke sung continue no bag kha ang hambai dana sini borong genang sini chairman পঞ্চাশ সাধারণ জমাতে আসলাম ও যেভাবে বিনি তুইদুল মানি বাই লুকুরক চেয়ারম্যান বিষ্ণু গণ কাইসা ওনার চেয়ারম্যান বিনি জান কাহাম বিনি নাইকুল মানি কাহাম পাবলিক নো হাঞ্চা মানি রনানি কাহাম লিডার মুকে পতে হেনা आं लुकुरकनो कयनाय ओ 2026 एप्रिल चिनि TDADC इलेक्शन नाय जों जतिनो थामसा खलाय जों बुबाग्राना खप्लाय खायखे चिनि हाबो माननाय रिगना इम्पोर्टेन्ट या खतंग इम्पोर्टेन्ट या चिनि इम्पोर्टेन्ट हा आनो नानान के चिनि महाराजा जों जाति गतता खायदि जमातिया रिया तिरपुरा लेबरमा लुसा हिनि जों जाति गत या सिता सुदि बुबाग्रा जेनो कैंडिडेट सं बुबाग्रा हामजागै बब कायसा चंगुनि रहनाय हननो जों एक्सेप्ट बमा खनाय अबने बागै जों नायो एडिसिओ जों खुप्लाय खायसिं 22 होइते जों 25 ता जों सीट खुप्लाय खायसिं बुबाग्राना जों धिक रनानि बागै नायदि हायकेसि अमनो खलायमान केसि जों 28 के महाराजाना चीफ मिनिस्टर खलायनानि बागै जों सारा त्रिपुरानि लुकुरना कयनाय चिनि कायसा कायनि ताफानो चिनि इप्रासरक बीजेपी तंखौ जों तावा लायलायदि हामिया कायसा कायसा तासा नेटारक बरक सावनो किन्तु नों आं पारानि पाब्लिक र अकगनो ताखना दे हायसे जों चिनि आइडियोलॉजी तामो इप्रासा खानसा तंगनानि अ खानसानो रुना थांगे जों महाराजन लगिरनाय असंना साबे आं कमनारनाय चिनि चेयारे मायरा दाला अम आयुलक बुसकांगो जों TDADC खुप्लाय खायनाय अ खुप्लाय खायमानैते सुदो अमया जों पुरा गाहामके नायनाय हायपानो जों मारुनाय रिया बनो बुसकांसि नायनाय असंसाय हामबाय जतन खुलुंका महा उनकाय खाबानि तादे बुकुकचों BJP नि बतिनि कतर पांडा आंगरो साका जे तिप्रा बारी आमचायो हाबै ताबुक BJP रो प्रोग्राम खायतमो तिनि BJP प्रदेश कास्को राजीव भट्टाचार्य MP न तुयै GS बिपिन देबबर्मा संरक थांका दलाई जिल्लानि आम्बासा मण्डलनि साक्थारमुंबाय देमदुम कचसरा ADC कन्स्टिट्युएन्सिओ आरनिनो बलराम बाजार बाय नांलायजाक नखलावनो संजाका कायसा कतर पान्डा आरो नारयिं मानजाका आगिनि MP रेवती त्रिपुरा बाहायनो गाय ताई तंखा क बिपिन देबबर्मा ताई कुबनि जजा बदल र आदं र बिपिन देबबर्मा कक्सिल चाका जे बसकांगो ADC चंबारिओ जेसके पानो BJP नि सरकार फाइनाय ताई अबनो के अब कासुइ मांगलाक BJP न हनिबो खरां कतर खाइ कक साका खनाय दि मांगलिओ নীতি নবীন প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ একবার দেখেছেন যদি প্রমাণ থাকে দেখান একটা প্রমাণ করে ও 5 বছর 5 দিন ফাইজেগা 5 বার ফাইজেগা 5 সেকেন্ড বাগৈ ফাইজেগা अवश्य तब भोट नि राजनीति बागै इलेक्शन बुसकां खायनो बुसकां लुपेपे मुखरा हायके नुजा फाइनाय आबन बागै नरक परनो खुन जो मेसले जाय एलाका बेरेनि सुंगनि जुतार मालाकानि बेरेनि 5 বছর नर चेहरा बजागानि सुंगनि त्रिपुरा एलाकाओ तै करि न करि कारेन करि मासे मानि तमाने नर नुगे दे আর আমাদের সাথে সাথে জিতেন চৌধুরী ভাই রাধা শরণ বরং ভাই কোনো কাজ করি অ্যাকচুয়ালি কোনো কাজ করেন তাবুক রাধা শরণ ভাই জিতেন চৌধুরী নে খায় তাবুক মেলার মাথা আসুকই থামপইরু না ছাড়া কোনো কাম করি খা ও পাড়ার অগ যদি কোনো কিছু সামনে তো হাকায় নরক নে হাত আননানে রক বলং হকরানো তো হাকায় মেলার মাথা খবর নিয়ে জিতেন চৌধুরী ভাই রাধা শরণ বলং হকরে দি তোরে তো
বলো হরজনে তো হকাই সাদে আং মন্ডল প্রেসিডেন্ট বাই ওর ব্লক চেয়ারপারসন দङ বর্ণ সাইকেল নাই সিপিএম রনে কোনো কাজ নাই সিপিএম এর এখনো কোনো কাজ নাই তারা ওই মেলার মাঠে বসে মাসি মশা মারতেছেন আমি মন্ডল সভাপতি এবং মাননীয় চেয়ারপারসনকে বলবো যদি এই এলাকার মধ্যে কোনো কাজ টাজ থাকে জঙ্গল কাটা বা মাটি কাটার এটা ওই জিতেন বাবু আর রামচরণ বাবুকে খবর দিবেন তারা বর্তমানে কোনো কাজ নেই দিশাহীন বর্তমানে দিশাহীন সিপিএম আগামী 50 বছর ও ত্রিপুরা হতে ফাইলিয়া আনন্দ পরিষ্কার সাইকেল আগামী 50 বছরের সিপিএম কে আর দূরবীন দিয়েও দেখা যাবে না ময়দানে থাকবো বিজেপি পদ্মফুল সারা জীবন তো হয়েছে নাই ও ত্রিপুরা ও আমন বাগৈ जों এই রিসিও যে সাকাই পনো চিনি বড়রন মা পুতুক নাই চিনি বড়রক যারা লামা করে হিমি দङ যে সাকাই পনো जों পদ্মফুল এই রিসিও সরকার মাতুক নাই বিজেপি নে একমাত্র প্রকৃত চিনবাগৈ উন্নয়ন বাগৈ ওয়ানসুক নাই মোদিজি মালিক সাহাজি নে ওয়ানসুক নাই চিনবাগৈ সঠিকভাবে जों ডেভেলপমেন্ট সিকলানা বাগৈ আনতে বেশি কক ছালিয়া চিনি কুসামি বিতङ বতেও নাংমানি কক নং গারা সাইকেল নাই আং আনি ওরে মা ফা সমান তোমরা আং কাইছেন কক সাইকেল নাই আপনাদের কাছে আমার একটাই আবেদন থাকবেন এইবার এই 2026 এর যে এডিসি নির্বাচন এই নির্বাচনে আপনারা বিজেপিকে একবার সুযোগ দিবেন এডিসির মধ্যে কাজ করার জন্য দেখবেন আপনারা কোনো আন্দোলন করতে হবে না কোনো দাবি দেওয়ার জন্য কোনো মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে না আমরা ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসে এডিসি এলাকার জাতি জনজাতি সবাইকে আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে আপনাদেরকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসে আমাদের প্রথম থাকবেন বেকারদের জন্য আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাদের বাড়ি ঘর নেই তাদেরকে বাড়ি ঘর দেওয়া আপনার এলাকার মধ্যে ভালো স্কুল যাতে আপনার ছেলে মেয়ে পড়াশোনা খাবারনি তাতে বুকসং তিনি টিপ্রামো থাওবো জয়নিং মাংলি কাছাই ফাইকা ওকে 5 নাম্বার সামনু এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি ও ওংকাই আর সালব্রুম ব্রুম ন মিয়া বাহানি জয়নিং মানি হাই তিনি ইংকাকে মানিকপুর হাটিও টিপ্রামো থনি কাইসা পান্ডা খাইজাকা ও পান্ডাও ন বিজেপি या करे টিপ্রামো থনি বানারম ফাইজাকা 35 নুকুনি 80 ভোটার বড় লামসুনা হারকা এমবিসি হংসু কুমার ত্রিপুরা আগিনি ওয়াইটিএফ নি ব্লক প্রেসিডেন্ট উমাকান্ত ত্রিপুরা মোহনলাল চাকমা মায়াবতী চাকমা তাই जुदा जुदा आदं रक अब बेलायखे सालब्रुम ब्रुम टिप्रामो थाव फाइ दंगनि बाय सम्बलाल चाकमानि आमचायो हाना रेखा हंसु कुमार त्रिपुरा ताई मोहनलाल चाकमा सं जतन ताबुक बसकांगो एडिसिओ टिप्रामो थानो पाइनि फासिं आमसुका सालब्रुम ब्रुम जयनिं नै दंगनि नोकजाखा नाय देव मांपिओ कुमारिया पारागा जों दीर्घदिन 2018 बिजेपि फायको सिनि जों कायसा लामा भिमानि लामा माया ताबो पजत जों वातै फायका हंगा हारपि तौके हारपि पगै लामा माय हंगा तुइ बसों भिमानि तुइ बाव किन्तु साप्लाय फुलक पूजा खुनान जों ताव तुइ माया किन्तु अबो बेकार बनि काम हंगा बाव त अनेक प्रतिष्ठित रजाक ब्राव बिजेपि सरकार तो माने फायको सिनि बाव प्रतिष्ठित रजाक प्रतिष्ठित न पूरण खाया अपनी बागे आं दुख नांगै आं दिनै कायसा जुब मोर्चानि प्रेसिडेंट हिसाबै आं बिजेपि पार्टी दं माने आं दिनै त्रिपुरा मुथानि यावरङै आं दिनै सामिल दंफायो दादा दिनै बो पार्टीया करे बो पार्टी फायै बानारो दिनै चिनि मानिकपुर बाजारो अब कोनो অঞ্চল ব্যক্তিক বা ব্লক ব্যক্তিক अब कोनो কিছু করে अब শুধু রাজদর পঞ্চায়েত বাই जों তিনি কাইসা চিনি রাজদর পঞ্চায়েত ব্যক্তিক কাইসা চিনি সভা ও সভাগো তিনি আং নাইখা তিনি একটা জনসভা আকার ধারণ খালাইকা যে রাজদর বিসি আঙারো জ্বলন্ত প্রমাণ ছানায় পরিষ্কার ছানায় রাজদর বিসি আগামী এডিসি নির্বাচন এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে जों জয়ও নাই এবং একমাত্র সময়ের অপেক্ষা রাজদর পঞ্চায়েত তিনি পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে মেম্বার তৈরি হনায় ফাইনায়ও কামনু ব্লকনি বিসি চেয়ারম্যান বো তিনি ত্রিপুরা মুথানে হনায় অব জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি আং তিনি পরিষ্কার আংসিও তে অবনি বাগে তিনি দল শুধু রাজদর পঞ্চায়েত নি এবং মানিকপুর এবং রাজদর পঞ্চায়েত নি বা কিছু মিলিয়ে তিনি 35 ফ্যামিলি 80 ভোটার তিনি বিজেপি ইয়াক আগে আনি বন্ধু একদম जों দীর্ঘদিন বন্ধু আনি কিসিং তিনি বিষ্ণুদা ত্রিপুরা বুথ প্রেসিডেন্ট তংমানি আনি দ্বারা তিনি চরণ জয় ত্রিপুরা তংমানি আর অন্যান্য যারা আনি চিনি যারা দীর্ঘদিন পরাও বিজেপি আনি লগে সামুং তাংজা আংবো যেহেতু আগে বিজেপি তংমানিবা তে যাই হোক তিনি আবার आं तिनी छाया सिलेंडर होननै आं तिनी जॉइन रही छाया आनी नंगनी परिवार आनी नंगनी चेराय आनी नंगनी काका आतयराव आनी नंगो फिरय फायका आं तिनी सामनु ब्लकनि ब्लक प्रेसिडेंट हिसाबै एसे एलाका एमडीसी हिसाबै बरनो खाबाय खबाय लामसका आं तिनी बेलायखै तंथय मा तंखा आं बेलायखै खुशी
বুবাগ্রা যেখানে তংফানো তিনি রাজদর পঞ্চায়েতনি মেসেজ जोंनि रिमाखा এবং আগামী দিনে নিশ্চিত ও 5 নং এডিসিও ত্রিপুরা মুথা কপ্লায়ংনাই রাজদর বিসিবো जों পঞ্চায়েত মাননাই সারা বিধানসভাগো ফাইনাল অ্যাসেম্বলি নির্বাচন এবং তিনি পরিষ্কার সানাই বুবাগ্রা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইকা ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়া ত্রিপুরাসা এলাকাগো পঞ্চায়েত নির্বাচন yang hapang no chaja yang ai khadu mani bo kwbang manuk jagoi tongo babusa phasing tai tet amjok mungo go qualified khaiman yagulo bo chakri manya ngai nai khadujak abahai rok buni boktini koktuma ania phao phai sopaika tet qualify man yagulo bo chakri manya borok 2024 বিশিওনো টেট 2 5 বাইজাক তংমানি 2024 টেট 2 ও 45 জনা ক্যান্ডিডেট বিসিङो 1488 জনা কোয়ালিফাইড খামানে পাস সংখ্যা ফিয়াবা পতাও বর্ণ কোন রিপোর্ট রজাগিয়া রিপোর্ট খাইজাগিয়া আবনো তিনি শিক্ষা ভবন টিচার রিক্রুটমেন্ট বোর্ড দি চেয়ারম্যান পরিতোষ রঞ্জন দেব বাইথাই মালাইখা তাই সরকারনি ইংক फाइनेंस डिपार्टमेंट माने रांकरिन बागि चरितलांबाय हानि सेरावका पुरस्कार को परितोष रंजन देव ताइ कायसा अंकाय खादोजा साबो गांकाय अरनुखा बीजेपी नि बुमुंगै जे हदा हामक्राय ना हदानि सित्रा सामुं तांनाय रक बाय बोजांनाय नांखा हायनि कक्सिल जामुं गासै फायका कक्तम थुदर बसकाव खादम मान फुंलाय केलुकरो गांधी ग्राम नवग्राम गोसपाराव काली पूजा मतानि कितिंगै बो टक खलाय मानि कक्सिल जाजाखा खरक रैनो दुकुमान खा खरनै अटो ड्राइवर बाय खरचा बरै अ पूजा कायनाय आमथाय लुकरक निलार खेना पुया टंखा पुलिस अब निलार ओलो पाइथाक जरा घटना न तिनै कक्म थुंदर साका लुकरक बाहायो 25 फेब्रुवारी हर घटना 11टा जराव नगरपुराम गोसपाराव 15 বছর কালিমতে কাইফেমা হাই পূজা কাইতমা জাগাও ন গাড়ি বাথাক মানো কিতিङै गाड़ी देबानो बुखा खरक नै बरनि बुमु बसार होइन बरक ताबुक सांलाइका मिथुन भूमिक कै क बुनाय ओलो गीतारानी गुप बहिनी बुजाखा अटो ड्राइवर के अनुप गुप जीबी हासपाताल आबाहिर कक्सिल जामुं ताइ कायसा कक्सिल जामुंखौ ओबीसी रोंफोरनाय र তিনি হাইनो हाय ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर निर्मल विश्वास नि ऑफिस गेरेब लाइखा रोंसरनाय र बरनि सानमुंके स्टाइपेंड बुफुरनाय स्टाइपेंड मायांगै बरबो टिप्रासा स्टुडेंट खाइनो खादोजा आबाहायरक मांगप्ली তিনি वेलफेयर बखाति आसास पुइतर हजावका नरिरा माने नै आप सिकांगनो पुइतर फानो मानिया आबाहायबो कक्तमा उरुमुर नांला जा खास्तेनि कक्तमा अबनि किसा नाइने बई मांगप्ली কোয়ালিফাই আছে আমরা সমবেত হয়েছি সবাই না কিছু সংখ্যক লোক কোনো আন্দোলন না কোনো মুভমেন্ট না আমরা দপ্তরের যিনি প্রধান বা যারা আছেন ম্যাডাম আছেন স্যাররা আছেন ওনাদের সাথে আমরা দেখা করেছি যে আমাদের রিক্রুটমেন্টটা যে প্রসেসটা যে আমাদের যখন পরীক্ষা হয়েছে প্রায় টেট 2 তে 1488 জন পাস করেছে কিন্তু এত কম পাস করার পর ভারতবর্ষে মনে হয় না যে কোনো রাজ্যে আপনারা খবর নেবেন আপনারা তো আমাদের থেকে আরও ভালো জানবেন যে ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে টেট পরীক্ষা হওয়ার পর এত কম কোনো রাজ্যে পাস হয় না কিন্তু এত কম পাস করার পরও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্যার বলেছিল যে এত কম কিভাবে পাস করে বা উনি কথা বলেছিল যে ডিমান্ড আছে কিন্তু সাপ্লাই নেই এবং পূর্বোত্ত যিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন আমাদের প্রিয় রতননাথ স্যার এবং আমাদের প্রিয় বিপ্লব কুমার দেব যিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওনারাও বলেছিলেন যে প্রায় 15,000 14,000 শিক্ষক দরকার তাহলে আমরা লক্ষ্য করি 2022 এক্সাম হওয়ার পরে প্রায় আমরা 25 পরীক্ষা দিই মানে মিডলে অনেকটা বছর পরীক্ষা হয়নি এনসিআরটির বা অনেক গাইডলাইনের কারণে তো কেন আমরা যারা 1488 জন আছে কেন আমরা আমাদের জবটা এত দেরি হচ্ছে কারণ সংখ্যাটা তো অনেক কম আমরা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করি যখন আমরা আরটিআই করি প্রায় 2700 উপর পোস্ট এখন যদি আরটিআই করা হয় প্রায় 3000 ক্রস হয়ে যাবে এবং আমরা যারা স্যারের সাথে কথা বলেছি প্রত্যুষ স্যার আছেন হর্ষিতা ম্যাডাম আমাদের সাথে খুব সুন্দর কোঅপারেট করেছেন এবং ওনারা আমাদের সব কিছু বলেছেন যে আমরা যেটা জানতে এসেছিলাম আমরা সবগুলি ওনারা বলেছে তো আশা করি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্যার যে বা আমাদের যে বর্তমান সরকার যেভাবে সব দিক থেকে মানে উন্নয়নের কাজ চালাচ্ছে এভাবে শিক্ষার যে স্বল্পতা এগুলি দূর হবে রাজ্যের প্রত্যন্ত স্কুলগুলি বিশেষ করে টিটিডিসির যে স্কুলগুলি আছে এবং এসবি স্কুলগুলি সিনিয়র বেসিক স্কুল কেবল এরিয়া আমাদের গ্রামগঞ্জের যে স্কুলগুলি আছে টিচার স্বল্পতা আছে এগুলি খুব তাড়াতাড়ি নিরসন হবে এটা আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী রাজ্য সরকার তাকলাই টিএফএও যিনি রেজিস্ট্রেশন जों मानखा
তাই जों 2024 चिनी 8 तारिख जानुवारी 8 तारिख अब जों चिनी TTADC स्पोर्ट्स मिशन नि जों अब रेजिस्ट्रेशन खालामनांखा ताबुक जों चिनी ताकलाय बिसिंगो सिमी जों चिनी TTADC हापांनि बखाक्तै C डिविजन नि जों थांनानै कायसा जों सेबमानखा चिनी थमुना हामजै दंना चिनी सिगला सारानबो बेलेखनि गुड न्यूज आबन बगै जों साखलायना थाङै दङ ताकलाय जे चिनी C डिविजन नि जेदा थांनानै दं बागै चिनी जत सिगला चाला एबा थमुना हामजै थाङै दंनाय रं बागै बस कांगो जों सालनायनि बागै जों ट्रायल खालायना थाङै दङ चिनी TTADC नि जे C डिविजन टीम सारनानै बागै चिनी अ ट्रायल जे थानाय चिनी जों गोबां मानुखा चिनी TTADC सुपार लीग थांनाय गोबां गोरों दङ आरो थांनायबो दङ ते आरो थांबाय मेयाबो दङ बे बरंनो जों फाइनाय चिनी मार्च एबा अ तालनि 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9:03 नि सिमी चिनी खमलং एबा चिनी फुटबल स्टेडियाम बो ट्रायल जेंजानाय हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालायफिनाय फाइनाय 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9:03 नि सिमी सालैनि बागै चिनी खमलং स्टेडियाम बो चिनी C डिविजन टीम खालायना बागै TTADC नि बखाक्तै ट्रायल कायसा खालायजानाय आरो नरनो पार्टिसिपेट खालायना बागै आं नरनो खाबेलाम सगो ताई चिनी अ ट्रायल जेदा चिनी प्लेयर्स सेलेक्ट नाय बर जेफ्रु TTADC नि बखाक्तै जे C डिविजन टीम मंगै जेफ्रु थंनाय आप्रो बरंनो जों ऑनरियम बो रिजार्वनाय चिनी जे प्लेयर्स न गाबन बागै हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालाय साफिनाय नरक जे थमुना हामजै तनाय चिनी जत प्लेयर्स नरक चिनी ऑफिशियली जेदा चिनी जत डिस्ट्रिक्ट नि चिनी JDO ऑफिस दङ JDO ऑफिस बखति जों नोटिफिकेशन दाखि जों हजनाय हाइपान नरनो आं तियार तंनो बै खाबे कय हरो फाइनाय अ तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हाइन हाइन रिपिट खापिनाय नरक खमलंगो फायै नरक ट्रायल फाइनान बगै नरक तियार तंबि फुटबल नंनाब्ला सा फुटबल C डिविजन टीम ताकलाय सिमि जों सेबमानखा चिनी तिरिं जरगप पाने पाइथे बुखागो बनो मुजु खलाय नमो संगो जे मिया खमलंनि बेलबारि ब्लक गानाव मांकाटा चौनि दङ आरो दुकान खुंटाम दुइटा आराइटा समयो खामै थाप्ला साबै थांका आबनो पार्टी मुंनो शर्ट सार्किट बिसिंथि खामगना केव बाय सत्र करि हिनि हिलायो किन्तु इलेक्शन गानारगो दुकानो खामानि उकलगो कारण कमा तमन आबायबो कक सालाय जमख्या लोकर आरो थांनाय खे NDC गणेश देवबर्मा सं ताइ सरकारनि बखति ताव सरिमान वान सने हिनि सिमि कक्तमा तिनि बागै जरानको पान्डा संसिदों जतरा हामबाय।